आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद विरोधी सदस्यों हट्टगोल जोगु आज दिनक पई मुलतवी रहिला संसदर उभय सदन। नीट प्रश्नपत्र प्रघट घटनार आलोचना पई सरकार अधिवेशनर प्रथम दिनरू प्रस्तुत अछंती कहिले संसदीय व्यापार मंत्री। विचार विभागीय अधिकारी अवसर बयस सीमा 61 वर्ष को वृद्धि करने नहीं विचार करने को निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट। आसाम रे 16टी जिला बन्या प्रभावित, मृत्यु संख्या 31 को वृद्धि। एवं आत्मनिर्भर भारत मिशन अधीन रे नौसेना सामिल है युद्धपोत आईएनएस मालभान। नीट प्रश्नपत्र प्रघट मामला एवं दिल्ली प्रतिवाद समावेश समेत विभिन्न प्रसंग नहीं विरोधी हट्टगोल जोगु संसद को आज दिनक पई मुलतवी रखाଯାଇଛି। द्वितीय थर मुलतवी घोषणा पर अपराह्न 2टारे लोकसभा पुनः आरंभ हेबा क्षणी एही प्रसंगगुड़िक नहीं विरोधी दल सदस्य स्लोगान देवा आरंभ करथिले। हट्टगोल मध्य तृणमूल कांग्रेस सदस्य कल्याण बानार्जी को मौसुमी अधिवेशनर अवशिष्ट समय पर निलंबन करने नहीं एक प्रस्ताव गृहीत होइथिला। महिला सांसदों को लक्ष्य कर आपत्तिजनक एवं अणसंसदीय मंतव्य प्रदान करिथिबारु कल्याण बानार्जी विरुद्ध रे एही पदक्षेप ग्रहण करा जायछि। संसदीय व्यापार राष्ट्रमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आगत करिथिबा एही प्रस्ताव ध्वनि भोटरे गृहीत होइथिला। तेबे हट्टगोल परिस्थिति जारी रहिबारु गृहर अध्यक्षता करुथबा कृष्ण प्रसाद टेनेटी आसंता काली पर्यंत गृह को मुलतवी घोषणा करथिले। पूर्वाह्न 11टारे गृह कार्य आरंभ हेबा परे बाचस्पति ओम बिरला प्रश्नकाल आरंभ करने चेष्टा करथिले, किंतु विरोधी हट्टगोल जोगु प्रथमे मध्याह्न 12टा एवं परे अपराह्न 2टा पर्यंत गृह को मुलतवी रखा जायथिला। संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू नूतन शर्तावली उपस्थापन तथा प्रसंग माध्यम आलोचना को कांग्रेस एड़ाइबाकू चेष्टा करुछि बोली अभियोग करथिले। एभली कार्य गठनमूलक वितर्क पई प्रतिबंधक सृष्टि करे बोली श्री रिजिजू कहिसंती। राज्यसभा मध्य अनुरूप परिस्थिति नहीं दुई थर अपराह्न 2टा पर्यंत गृह को मुलतवी रखा जायथिला। एहापरे गृहर बैठक पुनः आरंभ हेबा क्षणी विरोधी सदस्यों पक्षर स्लोगानबाजी आरंभ होइतिला। संसदीय व्यापार मंत्री किरेन रिजिजू कहिथिले सरकार मौसुमी अधिवेशनर प्रथम दिनरू नीट प्रश्नपत्र प्रघट घटना नहीं आलोचना पई प्रस्तुत अछंती। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि चर्चा कब होना है, चर्चा का ड्यूरेशन और किस नियम के तहत होना है। माननीय स्पीकर महोदय, सारे पार्टी के फ्लोर लीडर से बातचीत करके इसका निर्णय किया जाए। गृहर नेता जेपी नड्डा विरोधी आचरण को अत्यंत दायित्वहीन एवं अगणतांत्रिक बोली समालोचना करथिले। विरोधी दल नेता मल्लिकार्जुन खड़गे केंद्र शिक्षामंत्री इस्तीफा दाबी करथिले। पूर्वाह्न 11टारे राज्यसभा आरंभ हेबा परे अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन सिक्किमर एनएचपीसी तीस्ता षष्ठ पर्याय जलविद्युत प्रकल्पर निर्माणाधीन सुडंगरे दुर्घटना जनित श्रमिकों प्राणहानि नहीं दुख प्रकाश करथिले। शोकसंतप्त परिवार वर्गों प्रति गृह तरफରୁ से समवेदना ज्ञापन करथिले। प्राण हराइथिबा लोकंक प्रति सम्मान जणाई गृहरे किछि समय नीरवता अवलंबन करा जायथिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर मासिडोनियार स्कोप्जे सहर में महात्मा गांधी एक प्रतिमूर्ति उन्मोचन करिसेंती। स्कोप्जे सहर स्थित संग्रहालय में एही प्रतिमूर्ति रही। सेठारे एक समावेश को संबोधन करी राष्ट्रपति कहिसेंती महात्मा गांधी जदिओ भारतवासी थिले, किंतु तांकर सत्य और अहिंसार वार्ता समग्र मानव जाति को मार्गदर्शन करुछि। संघर्ष, असहिष्णुता एवं विभिन्न क्षेत्र में प्रतिबंधकर सम्मुखीन हेउथिबा सांप्रतिक विश्व स्थिति रे गांधीजी प्रदर्शित करुणा, आलोचना एवं शांतिपूर्ण सहावस्थानर आदर्श अत्यंत प्रासंगिक मन हुए बोली राष्ट्रपति कहिसेंती। सूचनायोग्य उत्तर मासिडोनिया को राष्ट्रपति मुर्मू एवं सरकारी गस्तरे अछंती। विचार विभागीय अधिकारी अवसर बयस सीमा 60 ରୁ 61 वर्ष को वृद्धि करने नहीं विचार करने को राज्य और केन्द्रशासित अंचलगुड़ी सुप्रीमकोर्ट निर्देश देइछंती। प्रधान विचारपति जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्य बागिची और जस्टिस भी मोहना खंडपीठ ए संक्रांत एक आवेदन शुणाणी कर यह निर्देश देइछंती। देशव्यापी जिला न्यायिक अधिकारी अवसर बयस सीमा 60 ରୁ 62 को वृद्धि करने नहीं यह आवेदन में प्रार्थना करा जायछि। सबु राज्य और केन्द्रशासित अंचल
ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସୀମା 65 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ 62 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ଆସାମରେ ବନ୍ୟାଜନିତ ପରିସ୍ଥିତି ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। 16ଟି ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 31କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 872ଟି ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଛି। 5,64,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବର୍ଷାଜନିତ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। 71ଟି ରିଲିଫ୍ ଶିବିର ଏବଂ 202ଟି ରିଲିଫ୍ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। 12,000ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ବେଳେ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସିକ୍କିମର ନାମ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସମରଡୁଙ୍ଗୁ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଆହୁରି 8ଟି ମୃତଦେହ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା 13କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱଳ୍ପ ଆଲୋକ ଏବଂ ମିଥେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ର ଲିକେଜ୍ ଯୋଗୁଁ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ସିକ୍କିମ୍ ପୁଲିସ୍ ଏବଂ ଖଣି ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ସୁଡ଼ଙ୍ଗରୁ ଆଜି ପାଣି ବାହାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 25 ଜଣ ଲୋକ ଅଟକି ରହିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଜଳବିଦ୍ୟୁତ୍ ନିଗମର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଉପଯୋଗ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି, ରେଳବାଇ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତ 2013-14 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 39,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 1,20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଛି। ରେଳ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସତର୍କତାକୁ ଅଧିକ ଉନ୍ନତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତାମୂଳକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପ୍ରାୟ 2,500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ରେଳପଥରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବଚ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଓଡ଼ା ରେଳପଥ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 2014-15 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ 135ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ମାତ୍ର 2ଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ନେଇ ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବ ଗୃହରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦେଶର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାହି ଶ୍ରେଣୀର ଆଣ୍ଟି ସବମେରିନ୍ ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ମାଲଭାନ୍ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର କରୱାରଠାରେ ଏହି ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ଜାହାଜ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଲବ୍ଧି। ବାୟୁସେନା ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ ଏପି ସିଂ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ପ୍ରତି ନୌସେନାର ପ୍ରୟାସକୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ଦେଶର ଉପକୂଳରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ। କୋଚିନ୍ ସିପୟାର୍ଡଠାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଜାହାଜରେ 80%ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସଂସଦ ଅଭିମୁଖେ ଗତ ସୋମବାର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ନେଇ ଆଗତ ଏକ ମାମଲାର ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଣାଣି କରି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିକେ ଉପାଧ୍ୟାୟ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତେଜସ କାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହି ମାମଲାର ବିଚାର କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ 4 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଜବାବ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ତଥା ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଆଧାରରେ ମାତ୍ରାଧିକ ପୁଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏହି ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରାଯାଇଛି। ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 11 ତାରିଖକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏଭଳି ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ଶୁଣାଣି ବେଳେ ଅତିରିକ୍ତ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଏସ୍.ଭି. ରାଜୁ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। 2 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ 50ଟି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ସରକାର ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅଶ୍ଳୀଳ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ସେହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଏଲ୍ ମୁରୁଗାନ୍ କହିଛନ୍ତି। ଲୋକସଭାରେ ଆଜି ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରି ସରକାର ଏଭଳି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣିଥରେ। ବିରୋଧୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦିନକ ପାଇଁ ମୁଲତବୀ ରହିଲା ସଂସଦର ଉଭୟ ସଦନ। ନିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ପ୍ରଘଟ ଘଟଣାରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସରକାର ଅଧିବେଶନର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କହିଲେ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ।
विचार विभाग अधिकारी अवसर बयस सीमा 61 वर्ष को वृद्धि करने नहीं विचार करने को निर्देश देले सुप्रीमकोर्ट। आसाम रे 16टी जिला बन्या प्रभावित, मृत्यु संख्या 31 को वृद्धि एवं आत्मनिर्भर भारत मिशन अधीन नौसेना सामिल है युद्धपोत आईएनएस मालभान। संवाद शेष।